नमस्कार मैं राजेंद्र चौधरी आपण मानक पुनर्बार स्वागत करुच्ची एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण शिक्षणीय वीडियो माध्यम जहाँकि आपण मानक जीवन सहित जड़ित समाजर प्रत्येक व्यक्ति गोटे कथा को लेकिन सब बेले जर्जरित समाजर प्रत्येक व्यक्ति गोटे कथा को लेकिन सब बेले चिंतित आउ दुखित मर्माहत से दुखित मर्माहत चिंतित हेबा द्वारा मनरे क्रोध आसुची मनरे हिंसा आसुची मनरे आसुची ए दुनिया खराब ए लोक माने खराब ए दुनिया रे बंधु मने रखंतु केही भी खराब नहीं समस्ते होउछंती जणे जणे सुंदर मनुष्य तेणु सुंदर मनुष्य मानकू संसार तैयारी करछि प्रकृति तैयारी करछि आमे असुंदर कहबार कारण कौन अछि आमे असुंदर काहेकि कहबा आम असुंदर कहबार आवश्यकता किछि नाही केवल सुंदर मनुष्य मानकू सुंदर व्यवहार द्वारा बांधी हबो सुंदर कथा द्वारा बांधी हबो मनुष्यर दी पद सुंदर मिठा कथा समस्तଙ୍କ मन को बांधी के रखि परिबो किंतु मिठा कथा कहूथिबा व्यक्ति आ मिठा कथा सुनिथिबा व्यक्ति मध्यरे सेतिकी कोऑर्डिनेशन रहबा दरकार जे मिठा कथा कहूथिबा व्यक्ति को तार मिठा कथा सुनिथिबा व्यक्ति निश्चित भाव रे दी जन को क्लोज हिथिबा दरकार एग्जैक्टली बुझी परिबा दरकार एग्जैक्टली कोन घटुची समाज आपण माने देखिथिबे बहुत लोक दुखित सब थाई कि दुखित धन संपत्ति कोठावाड़ी सब थाई कि भी दुख प्रकाश करूछन किए केते प्रकार दुख रे अछि काहार स्वास्थ्य समस्या काहार धन समस्या काहार पिला मानक समस्या काहार परिवार रो बोझ किए केते प्रकार समस्या को नहीं करछन किंतु समस्या तो आसीबो समस्या को आपण केबे हेले हटै परिबेनी समस्या आसीबो जदि आपण सचोट भाव रे काम करिसंती आपणक कर्म ठीक अछि सठिक कर्म रे सठिक मार्ग रे आपण माने कर्म करूछंती तेलो दुख छोट आकार रे आसीबो गोटे गोड़ी आकार रे आसीबो छोट गोड़ी आकार जदि आपण तार विरोध रे अछंती उचित कर्म करि नाहंती काहाकू भलो हसी पदे कथा कहि नाहंती समस्तक मन रे आघात देइचंती ए समाज रे मंगल करिबा पई काहाकू प्रवर्तै नाहंती ताहले आपण मानकू दुख बहुत बड़ आकार रे आसीबो भाबुचंती कि किछि कष्ट किछि जंत्रणा आसुची बोली जेते जंत्रणा आपणकू आसीबो सेते आपण माने हृदय भितरु पूरा मन मस्तिष्क आपणकर एते शक्तिशाली हो जीव आपण बुझी परिबे प्रकृति रे जीवन रो अर्थ केते सुंदर जीवनटे आमे बंचिचे प्रकृति रे जीवनटा को कोन एमिति उपभोग करिवे काहे कि मो दुखित हेबे काहे कि मो चिंतित हेबे ए दिने ना दिने शरीर छाड़ीबा को पड़िबो ए दुनिया छाड़ीबा को पड़िबो तो दुख करिवार आवश्यकता कोन अछि आदिर मनुष्य एते दुखित सब बेले प्रत्येक क्षेत्र रे भाई तांको जहा पचरे बसे सेया कहयो मु बहुत दुख रे अछि अरे बाबू दुख दुख कोन दुख सब बेले खाली गोटे दुख काहे कि एंते होउछ काहे कि जीवनटा को नष्ट करूछ कोन पई नष्ट करूछ जीवन नष्ट करबा तुम अधिकार कोन अछि जीवन को खुशी रे बंचिबार आवश्यकता रहिछि ना नै भाब टिके मन मस्तिष्क भितरे ताकू भाब कौन करबा को चाहुच कौन करबा दरकार कौन काहा को कहूच कौन कहबा दरकार से सब जिंस को मन मस्तिष्क भितरे भाबिबा दरकार निज जीवन को नष्ट करबा पई जो चेष्टा प्रचेष्टा जहा भी करूचंती आपण माने केवल अन्य मानक कथा रे अन्य मानक कोन आपण मानक अन्य माने प्रवर्ती देबे आपण माने जा मन ता कर देबे तले आपण मानक मन मस्तिष्क को कंट्रोल से मान करूचंती की आपण मानक मन मस्तिष्क रिमोट से मानक हाथ रे की ताले भाबी नियंतु आपण माने नरक जंत्रणा भोगुचंती आपण माने सब बेले तांको मन मस्तिष्क भितरे एमिति दुर्बलता पालटी जाइचंती से तांको मन मस्तिष्क को कंट्रोल करूचंती आपण को मन मस्तिष्क कंट्रोल होची बाबतो अडुआ अडुआ लागु थाई पारे समस्तଙ୍କ कथा सुनिबा सब बेले आवश्यकता नाही समस्तଙ୍କ कथा सुनिबार कोनोसी प्रयोजन नाही आपण माने निजे किछि करिबा पई चेष्टा करंतु सब बेले भाबुचंती कि सीए मो पई करिवो मो पई करि देले मु खुशी हेबी
ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର, ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଅସୁନ୍ଦର କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କେତେ ମନ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କେତେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କେତେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ଏତେ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି? ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କିଛି ଜଣକ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଏତେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଦୁନିଆରେ କରିପାରିବିନି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଯୋଉ ରକମର କରିବା ଦରକାର ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଡରିବି? କାହିଁକି ମୁଁ ଡରିବି ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ନ ହେଇଛି? ଯଦି କିଛି ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ଲାଇନଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି? କାହିଁକି ଡରିବି? ଜୀବନରେ କ'ଣ ହଉଛି? ଯଦି କିଛି ନ ହେଇଛି ବହୁତ କିଛି ହବାକୁ ଯାଉଛି। এই সুন্দর লাইন দুইটিକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କେବେ ହେଲେ ଅଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁନି। ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କାଟିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ନମସ୍କାର।